Yo novi loloto togovio amesiameko vevieto Kristo to kata alo amesio kata o yona odoko be onye Kristo to eye be siegbe o yina de chechi xome mi o kata megale egbedomna le egbe penkekenye ya hame yeme kwesebe mi o ha mi fo le mi ape no fo le lameseme le didi no blibo me be mi akudu kata enunye ya sikenye kekenye ya sia naga sumyo kata si eyo sumya si le Christopher amenuve to si o na milanu eya time le gbedo na mi okata abetogo fe jiji me viu kata ne le apeto Yesu Christopher nkwame enye jiji ogare na mbe miaga no miaroko egbole gapopo yame ase agbenya nyasike me agbele nami nyasike me khokhole nami nyasike na be mi kpavu fa kpeado kafu jena mawu le gbepe keke hame novi loloto danyo fonyo de kakwe de tugo sia konye togo du comme to kata le togo vieux katana e ko apeto be ya ira de mi afa agbeti le gbepe keke hame eye ya siane no mi aji be siegbe le sikami le Kristo malata mi dakpe eye mi chobu na mi afa ma o mafo sike pon kwenye Kristo Yesu ela be ya nye mawo eye nye mawo Alléluia eye eya sike nye mawo la ye ko ejebe nye kro mi asubo ewo nu gaga onami eye onye jijo na mi amegbeto egbe ya alebe yoha mi atomu adata dabo lefe nukunuto si wona milata eye wa remide amajoji odome novi ela amajoji odomelo novi enye mauvilo Alléluia Bible agonami be le pouvoir est à nous Ikobe musianye miato le pouvoir est à nous et le pouvoir est à nous le pouvoir est à nous et le pouvoir est à nous amen unselanye miato eye musiale miame Muse que le Christo fue nyanyula me. Alo muse que le nyala si ocho wo nu kata e nyala mano moto wa nu la. Muse mala enye miato eye ole miame. Le pouvoir est à nous et le pouvoir est à nous. Et la Bible a de mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu qui ne sont pas nés selon le sang et la chair, ou à la volonté de la chair ou à la volonté de l'homme, mais plutôt à la volonté de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Alléluia. Bible al-Bokbola nye klobenade no bien. Yemi a sebebe. El gwa ke amesio kata. Houé. Amesio kata houé.
eye oxɔ eƒe ŋkɔadzi la ena ŋusẽwo be woazu mawuviwo. Ame siwo katã xɔe eye woxɔ yeƒe ŋkɔadzi, woxɔ Kristo ƒe ŋkɔadzi la, ona ŋusẽ mi ame mawo katã be miazu Mawu ƒe viwo. Nɔvinye, ŋusẽ ke na be etrɔ zi Mawu ƒe vi la, ŋusẽ ma ɖo la nɔ eme o, ye awɔ dɔ le wò agbe me. Ŋusẽ ma ye ŋusẽ mavɔ ɖe. Ŋusẽ ma ye ŋusẽ ke woyɔ be ŋusẽ katã. Ŋusẽ ɖeke megasɔ kpli o. Enya la me ŋusẽ ma le. Nenye be exɔ nya dzi se, ke nye Kristo Yesua dzi se la, enya la ana be atrɔ zi Mawu ƒe vi. Mawu ƒe vi si womedzi tso amegbetɔwo ƒe eʋu alo ŋutsu me o. Ke boŋ wodzi tso Mawu me. Eye wodzi tso Mawu ƒe lɔlɔme la. Ye ya ye nye Mawu ƒe vi. Alléluia. Le Yohane ƒe agbalẽ eta gbãtɔa me, kpukpu wo eve heyi ɖe wo etɔa me le nya ma gblɔ na nye kpli o. Míegbana ɖe teƒe si ke medi be nase na nya agbe la gɔme. Eye medi be nakpɔ ɖokuiwo le nɔnɔme ma me tututu. Nakpɔ ɖokuiwo le ame ƒomevi ma me tututu, eye nakpɔ be nyateƒe ye nye Kristo tɔ. Ye nye Kristo tɔ. Ye nyala gblɔ be le trɔ zu Kristo tɔ. Ne Kristo na ŋkɔ be Kristo tɔ. Amen. Trɔ zi Kristo tɔ. Ale be ame ma ke menye amegbetɔ o, vɔ ke nye Mawu la, nana ŋkɔ bena etrɔ zi etɔ. Ale be ŋkɔ ke woyɔa be Kristo tɔ la, wohã nakpɔ gome le me. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Alléluia. Nɔvinye, the power belongs to us. That the power who is in the word of God belongs to us, and that the power is in us. The power that is in the word of God belongs to us as we receive and believe in the Lord Jesus Christ, or in the name of Jesus Christ. Then we have this privilege and the right to become a children of God. The power belongs to us, brothers and sisters. And the power is in us. That the power who belongs to us is in us. Amen. That's what the Bible says. But as many as receive him, receive who? Jesus Christ. To them he gave the right to become a children of God. It's a right. C'est le droit absolu que nous avons reçu de l'Éternel Dieu en croyant au Seigneur Jésus-Christ. It's a right that we receive when we believe in the word of God, who is Jesus Christ. Then we become a children of God. Hallelujah. That's why the Bible that we just read in French and in our language, anyway,
John chapter 1 verse 12 and 13 says, but as many as receive him, Jesus Christ, to them he gave the right to become a children of God, to those who believe in his name. When we believe in his name, he gave us a right to become a children of God, who were born not of blood, hallelujah, or not of the will of the flesh, not of the will of men, but only of God. We are being born by believing, receiving the power which is in the word of God. That the power of believing the word of God, who is Jesus Christ, then God gave us a better power to become a children of God. Brothers and sisters, novilo loto, midola se comme nyere bena, eyata biba globena, eyata azola, fobu boire kamele gale amesionye, alo amesionye Kristo tola, unti o. Amekela gabu fo novinye. Who will condemn you? Qui te condamnera? Qui condamnera les élus de Dieu? Ameke abu fo mo bwe ametetia o mahara. Novinye, nenyebe musekele enyalame wo mo vivola. Ameleke magabu fo. Elesema. Amérique va tembu fo. No yo encore le gbogbo fo hala fo bu mama dinti o gbede o. Laissez-moi. No ya jo gbode nti o la. Oh, o matin condamné o. O matin bu fo. Ela be musema kenye le nyala mela. Ye wo to zi ma o pevi. Ye wo mi to zi ma o to. E to ba ga to bu fo mi o. C'est pour cela que la Bible a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et faut vous pouvez galene, à monsieur Kataleye Soumana, oh, à me kalabufomi, à me betolo, à jetolo, pour votolo, à me kao, mais les comme la gaboufo, ma vie. Et là-bas, on ne faut pas bouder les ouvres. Et toi, c'est amen. Tohena mau. Et toma gatembu fole, moi le kedio. Praise the Lord. Et yata, azola, faut boire le ke, mais les là, monsieur le Christ là-haut. Praise the Lord. Praise the Lord. But now there is no any condemnation for those who are in Christ Jesus. No. No more condemnation for you, brothers and sisters. Because you are in Christ Jesus. Because the power that is in the word of God belongs to you, and that the power is in you. That's why nobody do not have this a way to condemn you in any way. Alléluia. Personne ne te condamnera. Because tu as été déjà justifié par Dieu. Mawe komianti. Le Roma pas balema me kia. O bonami le Roma pas balema. Roma ta me yimi va Roma ta amenime. Praise the Lord. Avoir le pouvoir qui nous fait plus que vainqueur en toutes choses. Le pouvoir que
que nous avons reçu en croyant au Seigneur Jésus-Christ, nous donne le privilège de devenir enfants de Dieu. Et comme nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous avons le pouvoir. Ce pouvoir-là, qui nous met sur le rang des plus que vainqueurs. Nous sommes à Miakomi Trosi, Maupe Villa, Yenabe, O Bonami, Yesu Bonami, le Romatova, Baleta, Menyakame, Pukubla Tovo Adrebana, les Siokatamala, Minya Jidula Gulo, To Eyake Lomi Lame, Yesu Christo Lomi, et au Chepa Beren Yeprota, et Yatami Trosi, à me Voblibo, à me Somagabufo. Et puis voilà, nous sommes plus que des vainqueurs. We are more than conquerors. We are more than conquerors through Jesus Christ who loves us. That's why there is no any condemnation for us anymore. Et yeta faut voir comme galina miao yakao. Mais comment gato bufo no vient. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Faut voir comme les amis. On va dire toi c'est Dieu là glo no vient me dit na se gomen. Yesu du Jérémie chomi jo Dieu là glo. Amesi que toi c'est Dieu là glo là. On va gata bufo. Wa tio yo me. Wa gba busunyo le mu. Wa juo. Wa yi gbedada fo. Wa yo pa jogbo. Wa yi tebe sio. Amebe tomate yile no viam tio. De nyekple omu. Gakala. Bible gbogbo bena. Esile sio katamana. Minye jiru lo gulo. Ola timia yoma. Ola tomi dasina ku. Wa tomi dasine do. Gakala. Obele sio katamala. Mienye jiru lo gulo. No vinya me dibe na segome. My brother, I want you to understand this. It's a power of the mighty God. Maupo Muse ke toli ke hike meme panao. Muse ke to jiflo le ji. Eye me gele nye jikpo. Muse ke to wo. Nusianu. Yesu ku yoga titre. Muse ke fe la me kuko dome. En keke toagbe. Yo fo jidu la. Muse mata Onami be mi trosi jidu la glo. Novi edo la kodo kobe nye jidu la glo. My brother, you have to see yourself today that you are more than conqueror. That you are more than conqueror through who loved you enough. Amen. Minye jidu lo glo to Yesu Kristo sike lo milamti nti. Bena mereka gatemu adule mi ajio. Gbogbo kama gaton dule jiwo. Ajema dule jiwo. Akpasema dule jiwo. Ne kamele la dule jiwo no vient. Et na segome egbebe owenye maovi. Enye kponye maovi. La be les kami ko Kristo dise. E pa museke nye museke po nguso katata. E museke ngato no atelo no la. Musema me enye kpo mileta. E fo bu wale kamele miangu. E yeta ogbobe minye jidu lo ogulo. Hallelujah. Novia enye jidu la glo. Brede no kontiberade. Le Christo polo lo ke cholomta. Me troisi jidu la glo. Eyata me dumia gbogbo voto oji. Le Christo fen kwaji. Me dumia kpase gbogbo oji. Le Yesu Christo fen kwaji. Me dumia legedeto.
bobo subola o kumuni gbogbo gbedegu gbogbo mi du kataji elabo oyomi obe jilu la glo. We are plus que vainqueurs. Praise the Lord. Connaître le pouvoir et avoir le pouvoir qui nous fait des plus que vainqueurs, c'est être un réel chrétien en Jésus-Christ. Alléluia. Nous venons de la gare, nous sommes. Nous sommes que Robert, toi, si ma vie les rosses, c'est que le Christ dit cette année. Il y a là-bas, oh yo, il y a quoi, mais toi, si Dieu l'oglo. Et nana, comme le lagadon, klena oyao. Nana, comme le lagadon, klena nyao. Et là-bas, Christ, pas mon ciel là. Et on dit la glo. Yes, pas mon ciel là. Et on dit la glo. Et il y a tant de kamagalé, no vient. Nana, gavona, egbe, oh. N'enyabe futo le mou, n'enyabe ajeto le mou, n'enyabe gbedegu gbogbo to le ntu, n'enyabe gbogbo to le ntu le yo metimla, obele sio katamela, gakele sio katamela, mio minye jidu lo gulo. We are more than conquerors through whom who loves us, Jesus Christ. Yenye maou, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous aime, qui nous a tant aimés, et il nous a justifiés une fois pour toutes. Personne ne nous condamnera. Et c'est pourquoi la Bible a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? If God is us, who can against us? Nobody, no one. Les gens le médias me carré bouffon mieux. Mais comme il a bouffon mieux. Maou o miao, et o miao a me jojone de kuvo. No vi maou le ilao. Tanye ko na mia to bere la bono de kuvo na. Me nye jiru la gulo. E yata gbogbo vo ma ton ma gbakpe. A me si kenye jiru la gulo la jiu. Adje to ge. Gbogbo barabara to chi ava. Elle a beau globe wa fuklo. Kake wa dokwe elle a beau kata. Elle a beau nye klobe nye ejidu la gulo. Le Yesu Christo fen kwaji. Le Yesu Christo fen kome. No vinye madiba matono. Ple kakare ji. Be Yesu ke lujina mla. Ye ke la lujina oha. Yesu ke simo ke jimo kwase. Eyo yomba manye fe gbeta kola. Ne ma tonya ine fe dukola. Ejike odunam la. Adu ina ocha. Adu ina mesiame. Sike kwejise. Eyo tro. Te vagbe na Kristo. Ye Kristo trozi. Ye vagbe jikola la. Oya. E trozi juru la gulo. Le no katame. E nane kema gadon klena okeo. Obe na kumaku anagbe. Amen. Obe imaku nye maku malagbe. Obe mi leto mi maleto. Ela be Yesu Kristo a edu dole lo kata jinami. Yesu Kristo du kujinami. Yesu Kristo du gbogbo vo kata jinami. Eyo wo mi vovo fa mo ovakpelo. Ewo mi vovo fa mo ovakpelo no vinye. Yeta me dime na nyebe. Yesu Kristo a yeto enye musio kata. Eye ocho musema cho du jina nye klo yeto yo mi be. Ejidu la glo to odo. Madu jiglo le Yesu ta. Madu jiglo me to jiru la glo le Yesu pa jike du na nye klo ta. O ha gbe be to si jiru la glo. E na gba na ba ne kana ga don kana o. Yesu Kristo pon komai. Yesu Kristo pon kwaji. Yesu Kristo pon vulatai e si okata anye wowo. E no atra ala bana ma o pon gbeedi. Manya enye egbele o. Ma o pon gbeedi. Awe pedo. E te gbo na yebe futuro sur ngola ye topo yefa me ka fona o gba donc là o la ba musere le mo ya le musiama e musanya nye kloto me takba ba senya si okoma Yesu na yiro kaka kemia goba e isara no vi lo to ya no vi
Yesu yo ira maulolo. Envoie-le de Christoma. Tu as True Forgiveness Mission. Australia. Na Togo du Kwakata. Na no vie de pepe. Que Togo visse à peu. Bon les amis. Que bien comme Gaïsade. Le Yesu font commun. Bobe nye jiru la glo. Enye jiru la minye jiru la glo. La beye doit jina mi siayi. Le pe un sedo si wode miatata. Miata ye uvalo. E ucho e va gbele mi anyide miata. E yomi itosi amokoko. Mitosi kesinoto le no katama. E to yombe mi awye gripo gba fola o. Mi afo gripo gba o. Amesi o nyama wo la jesi ma wuto mi aji. Le Yesu Kristo bon commun. Ma wore ke mbali o. Mais ma wore ke mbali de nu. Yere ke mawu. Alléluia. Oira osia. Oira. Osikele etoji senya ya. Oira. Et on amène nos vieux. Les challenges. Mon frère, mon soeur, pour dehors commun. Alléluia. Amen. Amen. Bon, ben, va me ho. Le Jésus Christ au commun. Amen. Bon, on est notre ligne clou là.